Мир Божий, брати та сестри. Paz na nossa igreja, queridos irmãos. Я хочу вас запитати, Eu quero vos perguntar, чому ви сьогодні прийшли в Дом Божий? qual é o motivo que vos trouxe hoje à igreja? Claro. Posso? Adorar a Cristo, adorar Jesus. Mais outro, gente. Louvar a Deus. E Retribuir. agradecer a semana que Ele me deu. Mais alguém? Agradecer. Sim. Я сьогодні хочу з вами поділитися, Eu hoje quero partilhar com vocês що ми зможемо взяти на небо, o que é que nós podemos levar para o céu со характер, só o nosso caráter. É o que está escrito. Я чуть-чуть переживаю. Estou um bocadinho nervoso. Я сьогодні хочу поговорити не о вашому характері, а о своєму характері. Hoje principalmente quero falar não do vosso caráter, mas principalmente do meu. І наша буде тема носити заглав'я. E o tema da lição de hoje é Наблюдай за ногою своєю, коли йдеш в Дом Божий, пише Еклесіаст. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Deus. Está escrito em Eclesiastes 5:1. Наше адвентистське учення говорить нам простую и одновременную очень серьезную истину. Спасение – это дар. O ensino adventista apresenta-nos uma verdade simples, mas profundamente séria. A salvação é um dom. Но характер, который формируется в нас, только Духом Святым. Mas o caráter moldado em nós pelo Espírito Santo é com aquilo que entraremos na eternidade. Только мы этот характер сможем взять в вечность. É a única coisa que podemos levar para a eternidade. И Елена Уайт писала, единственное, что мы сможем взять с собой из этого мира в вечность, это наш характер. A Helena White escreveu: a única coisa que podemos levar deste mundo é o nosso caráter. А характер нас спасает? Mas o caráter salva-nos? Нет, братья и сестры, спасает нас благодать Иисуса Христа. Não. Isso não significa que seja o caráter a salvar-nos. Quem nos salva é a graça de Cristo. Но и характер показывает, как мы живем. Mas, contudo, o caráter revela-se. Essa graça habita verdadeiramente o nosso coração. Вам слышно хорошо, понятно? Estão todos a conseguir raciocinar, a seguir a lógica? Сегодня я хочу не кого-то обсудить, обвинить, но я хочу, чтобы мы все вместе посмотрели, как в зеркало. Por isso, hoje, olhamos para ele, não como quem procura acusar ou condenar, mas como quem se vê num espelho honesto. Vamos examinar-nos juntos. И первое, что я хочу сказать в нашей теме, Um dos pontos que vamos analisar hoje é a formação do caráter e o trabalho de toda uma vida. скажите, характер дается только один раз? O caráter é uma coisa moldável ou só nós temos de uma vez e ele fica assim para sempre? Он формируется в нас, так же? Он решает, он делает как? Он строится шаг за шагом или решение за решением. O caráter não se recebe de uma vez para sempre. Constrói-se passo a passo, decisão a decisão. И апостол Павел нам во 2 Коринфянам 3 глава и 18 стих говорит как? O que é que nos diz o apóstolo Paulo em 2 de Coríntios, no capítulo 2, versículo 18? А мы все, как открытым лицом в зеркале, Mas todos nós, como o rosto descoberto, refletindo como um espelho,
взирая на славу Господню, преображаемся от славы в славу Господню. A glória do Senhor somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito de Senhor. И опять я задаю вопрос. E eu volto a fazer outra vez a questão. Был ли я хорошим человеком? Fui uma boa pessoa? Или вопрос, как я тружусь, как я работаю над тем недостатком, который у меня есть? A questão é, em que problema o meu caráter estou a trabalhar hoje? Каков мой характер и нелицеприятен ли он? Como é o meu caráter? Serei eu parcial? Нам всем знакома история, которая записана в Иакова, 2 глава, 1 стих. Может, кто-то помнит? Nós todos conhecemos o apóstolo Tiago e conhecemos também as escrituras que estão escritas no Tiago 2:1. Может, кто-то знает? Alguém pode ler ou souber de cor? Кто-то прочитает? Может, ты лешь? Давай первый стих. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа нашего, Господа славы, невзирая на лица». Meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. И далее мы видим, Иаков опять пишет. Logo a seguir, dá um exemplo. Приходит человек в богатой одежде, Se na vossa reunião entrar um homem com vestes luxuosas, dizem-lhe, и что мы видим? Мы встречаем его, мы выходим, мы говорим, здесь сядь, или там где-то присядь на удобном тебе месте. como é que nós o recebemos? Quando alguém é bem vestido, olha, senta-te ali, fica aqui, fica à vontade. А когда приходит человек в незрячей одежде, может какой-то бедный человек, как мы его встречаем? E como é que é a nossa postura quando vem uma pessoa que não está assim tão bem vestida, que nós não o conhecemos? Qual é que é o nosso comportamento? Мы ему не говорим где-то садись там сзаду. Nós não lhe dissemos senta-te ali, algures atrás. И в заключении Иаков подтверждает. E em conclusão, o que é que nós concluímos? То не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Não fizeste discriminacidade entre vós mesmos, e não vos fizeste juízos de maus pensamentos? А сейчас давайте спросим себя. Agora vamos perguntar a nós mesmos. На одних я смотрю как? С теплотой, Olho para uns com afeto, com carinho, а на других с холодностью, без всякой причины. mas olho para os outros com frieza, com alguma distância até, Без всякой симпатики. sem qualquer simpatia pela pessoa. А может, есть те, которых я вообще обхожу с другой стороны улицы? E há até aqueles que eu até, se calhar, mudo de direção quando eu o vejo, por exemplo, a passar em minha direção. Потому что мне неудобно с этим человеком встретиться. Porque não me é confortável enfrentar-me com essa pessoa. Если у нас такое есть, это лицеприятие. Se nós temos isso, é porque estamos a cometer um pecado. Isso não é bom. И Писание называет это прямо, это грех. E está escrito em Tiago 2:9. Mas se fizeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Давайте еще вспомним одну историю, когда Самуил пришел выбирать царя после Саула. Vamos recordar-nos uma história quando Самуил. Quando Samuel приехал, né? Выбирать царя Давида. Quando veio escolher o rei David. Вам знакома эта история? Самуил, пророк Божий, на что он смотрел? Para que aspecto só que o Samuel estava a olhar? На физику, да? Большой, красивый. Era alto, bonito, atraente. Sim. Bem vestido. Так смотрит человек. Так смотрим мы. É assim que as pessoas olham, é assim que nós olhamos, geralmente.
А как смотрит Бог? Como olha o Deus? Смотрит Бог так само, как и мы? Deus olha da mesma forma que nós? А как? Он смотрит на наше сердце. O Deus olha para o nosso coração. Давайте еще приведу один пример. Vamos imaginar mais um exemplo. Представьте себе, субботнее утро приходит совсем новый человек, которого мы не знаем. Imaginemos um sábado de manhã, entra na igreja um desconhecido, com roupa simples e gasta. Он пришел в поношенной старой одежде. Ele está com roupas desgastadas, com roupa simples e senta-se na última fila. Мы церковь, но никто не подошел к нему. Nós somos a igreja, mas ninguém se aproximou para lhe dar um carinho, alguma atenção especial. Тогда, когда заканчивается служение, мы как? Все выходим и ищем кого-то из своих друзей. Quando acaba o culto, como é que nós comportamos normalmente? Saímos todos, vamos ter com os nossos amigos e essa pessoa que está cá, por exemplo, a primeira vez, como é que ela se sente? Этот человек посидел, это бывает, я говорю это про церковь, это не говорю вокруг церкви. Этот человек посидел и тихонько встал и вышел. O homem sai sozinho em silêncio. Проходит время, Mês depois, человек пришел тогда для того, чтобы узнать, потому что в его произошло какой-то, может, стресс, какое-то мероприятие такое, что он хотел увидеть Бога, узнать о Боге. Mês depois descobre-se que tinha passado por uma perda dolorosa. Procurava um sinal de que Deus não o tinha esquecido e não o encontrou na igreja. Como vocês acham que ele vai voltar ou não? Não, ele não voltou mais. Нам об этом надо подумать. Nós temos que refletir nesses pontos. Я вам хочу сказать, это в первую очередь для меня. É preciso dizê-lo sem rodeios. Há quem se considere superior aos outros, mesmo na igreja. Мы много думаем, что мы выше стоим за кого-то. Talvez não o diga em voz alta, mas guarda o íntimo de sensação de que aquele está abaixo de mim. И Христос каждый раз, когда жил на этой земле, напоминал. E é precisamente esse sentimento de superioridade que nos cega. Матфея 25:40. Em Mateus 25:40 está escrito. Христос предупредил, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Cristo avisou-nos sobre isto. Em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. И 45 стих говорит, а не узнавшим его, не сделали одному из сих меньших, то не сделали мне. Tanto um como os outros ficaram surpresos. Senhor, quando te vimos, é possível passar ao lado de Cristo e não o reconhecer. Одни и другие были удивлены, когда они видели Христа, бедного, нищего. E uns e outros ficaram surpreendidos. Quando é que eles deixaram de ver Cristo? Потому что когда люди проходят возле нас, в незаметном виде, мы не видим таких людей, потому что мы считаем, что мы выше других. Porque essas pessoas normalmente passam por nós, como não os conhecemos, deixamos de prestar aquela atenção, porque não é-nos conhecido, mas nunca tínhamos essa postura, porque é o irmão que possa estar a passar por uma situação complicada. Еще один вопрос. Третий. Mais uma questão. Для чего я иду в церковь? Наблюдаю ли я за ногою своей? Por que eu vou à igreja? Guardo eu o meu pé? Иду ли я в церковь, чтобы встретить Бога? Vou à igreja para me reencontrar com Jesus Cristo? Или чтобы меня увидели? Ou vou à igreja para ser visto, para ser lembrado? Вы задумывались над этим? Vocês já pensaram nisto? Готовлюсь я перед субботой, молитвой,
Или я вхожу в дом с той же суетой, которая была на протяжении недели. Preparo-me antes do sábado com a oração e entro em casa de Deus com a mesma agitação que passei toda a semana? Если до этого вы не слышали, то давайте пораздумаем. Se vocês ainda não pensaram nisso antes, reflitam nisto. Еще один момент. Mais um ponto. Готов ли я слышать Бога, через кого бы Он ни говорил? Estou disposto a ouvir Deus, seja através de quem for? Или мы готовы слышать того, кого мы любим, кого мы уважаем? Ou estamos só à espera de ouvir o culto de algum pastor que nós gostamos, que nós conhecemos? У нас такое бывает, скажите. Nós temos essa postura? Sejam sinceros com vocês próprios. Давайте мы вспомним историю про пророка Валаама. Vamos recordar-nos a história do Balaão. Вы помните эту историю? Я не буду ее зачитывать, там много читать, но я хочу сказать истину. Почему Бог не послал еще другого пророка, который был выше этого пророка Валаама? Por que que Deus não mandou um apóstolo superior ao Balaão? Por que que Ele mandou exatamente ele? Потому, чтобы все равно пророк Валаам не услышал бы его. Porque o apóstolo Balaão não ia ouvir. Пророк. Profeta não ia conseguir ouvir. И Бог обратился через кого? Через животное, которое он не раз уже бил, потому что он хотел то достигнуть или то услышать, что он хотел, что мы хотим. Esperava por Deus no vento forte e no fogo, mas Deus falou-lhe num cício tranquilo e suave. Давайте мы еще приведем пророка Илию. Когда он бежал от Иезавели. Прочитай, 3 Царств, 19-12. Да. Vamos ler agora em 1 de Reis 19, versículo 12. Илья хотел увидеть Бога где? В буре и огне. Но как обратился к нему Бог? O Elias queria ouvir Deus através de outra forma, mas como é que Deus falou com ele? Precisamente naquele momento. Но Бог обратился к нему в тихое веяние ветра. И видите, какой у нас Бог? E Deus falou num cício tranquilo e suave, não da forma como ele estava à espera. И если я слушаю только тех, кто мне приятен, кого я люблю и уважаю, Se escutar apenas aqueles que me agradam, corro o risco de perder a voz de Deus. я рискую пропустить голос Божий. Quando eu decidi falar por meio de alguém a quem não vou dar valor, de quem não gosto, por exemplo. И я тогда готов, что? Недооцениваю того человека, через которого Господь хочет мне достучаться. Eu não levo tanto a sério essa pessoa porque não é daquela pessoa que eu estava à espera, o sermão, ou alguma ideia que tivesse passado. Давайте еще один вопрос зацепим, затронем. Vamos tocar mais um ponto. O meu caráter tem nota de passagem para o reino dos céus? Я уже прочитал. Значит, что? Мы в царство попадем через какие-то баллы? Nós vamos para o reino de Deus com alguns pontos, algumas anotações, Через наши добрые дела? através das nossas boas ações. Мы сможем попасть туда? Nós conseguimos Таке це треба друга справа. З Ісуса нікуди. Давайте мы еще вспомним историю о 10 девах. Vamos nos recordar da história das 5 virgens insensanas, que está escrita em Mateus 25, de 1 a 13. Христос привел 10 дев. И что далее он говорит? 5 мудрых и 5 неразумных. Deus trouxe as 5 virgens, e umas delas eram mais inteligentes e as outras não.
Почему так произошло? Это было уже в церкви написано. Они же ждали вместе. Por que é que isto aconteceu na igreja? Se elas estavam, os dois grupos estavam à espera das pessoas. В igreja? Dentro da igreja, sim. Почему? Почему в одних хватило масла, а в других не хватило? Одни получили Духа Святого, другие не получили. Почему так получается, братья и сестры? Não tinham azeite, faltava-lhes o preenchimento interior do caráter do Espírito Santo. Почему не хватило Духа Святого? Por que é que não lhes faltou o caráter de Deus? У нас есть время сегодня, не завтра, а сегодня, задуматься над этим вопросом. Как мы живем с Христом и как мы исправляем свой характер. Nós temos não o tempo da manhã, mas temos o tempo já hoje para pensar nesses pontos. Como é que nós vamos mudar o nosso caráter? Еще одну Христос привел притчу о овцах и козлах. Mais uma parábola das ovelhas e dos bodes, que nos faz repensar sobre esse tema. Про что эта притча нам говорит? O que é que nos diz essa história? Essa parábola? Она говорит нам о том, как мы раньше затрагивали, что какие наши отношения, как мы реагируем на тех людей, которых мы думаем, что они ниже нас. Como é que é o nosso relacionamento com aquelas pessoas que nós pensamos que estão inferiores a nós? Адвентистское понимание последнего суда учит. A compreensão adventista do juízo final ensina. Сегодня идет исследование не наших знаний, а нашего характера. Hoje não estão a ser avaliados os nossos conhecimentos, mas sim o nosso caráter. Я вам хочу сказать одну истину. Eu vos quero dizer uma verdade. Когда пришел Христос на землю, кто лучше знал Писание? Quando Jesus regressou à Terra, quem conhecia melhor as Escrituras? Os fariseus. И когда мы говорим с другими, E quando nós, с другими баптисты, e quando nós falamos com as outras religiões, мы не говорим, что мы лучше знаем Библию, как они. nós não dizemos que nós conhecemos a Bíblia melhor que eles. Мы говорим, что мы лучше, мы знаем все те знания, которые другие не знают. Nós dizemos que nós conhecemos as Escrituras melhor que as outras religiões. Já foi isso. Но мы видим, что они знали Писание, но когда пришел Христос, они не узнали Его. E o que é que, Что когда пришел Христос? quando veio Jesus Cristo à Terra, o que é que nós observamos? Que eles conheciam Jesus Cristo, mas eles não o reconheceram. Они же знали Писание. Eles sabiam as Escrituras. Но еще хуже, что самое страшное произошло? Eles conheciam as Escrituras, mas o que é que aconteceu pior ainda? Они распяли Его. Eles crucificaram-no. Значит, знание о Боге не спасло их, чтобы стать Его убийцами. Isso significa que, apesar de eles o conhecerem, não os travou de o matarem, não o crucificarem. И хочу задать каждому вопрос. Quero colocar uma questão a cada um de vocês. Не повторяю ли я путь, находясь внутри церкви? Eu não estou a repetir as mesmas ações estando na igreja? Я хочу подтвердить это на основании Библии. Eu quero que vocês pensem nisso, mas através da escritura que está escrito na Bíblia. Откровение, 3 глава, 1 стих. Está escrito em Apocalipse 3:1. Можно сидеть, и здесь говорится, ты носишь имя, будто как ты жив, но ты мертв. É possível passar anos sentado num banco, saber as doutrinas de cor e por dentro estar não apenas morto, mas em decomposição. Можно сидеть на скамье в церкви годами, знать доктрины наизусть,
Далее. Deixa. И быть внутри не просто мертвым, а разлагающимся, отталкивающим то живое, что пытается коснуться нашего сердца. E com isso tudo, afastamos tudo o que é vivo e tenta tocar o nosso coração. Это очень опасно. Это очень страшно, дорогие друзья, когда мы сидим годами на этой скамье. Isso é muito perigoso e é muito prejudicial mesmo para nós. И в заключении, E para finalizar, живет ли Христос в моем сердце? Cristo vive no meu coração. Живет или нет? Не слышу. É uma pergunta, vive ou não? Мы же пришли в Дом Божий. Nós viemos à Igreja de Cristo. Почему мы так как-то неуверенно говорим? Por que é que nós não estamos a dizer isso com pouca convicção? Мы же каждую субботу, каждый месяц, каждый квартал. Todos os sábados, Mês. todos os meses viemos aqui. Por que é que estamos a tentar... Por que é que estamos com dificuldade de responder essa pergunta? Мы можем так сказать, как апостол Павел? Галатам 2.20. Кто помнит такие слова? Галатам 2.20. Повтори, Галатам 2.20. Em Galatos 2:20. Что там O сказано? que é que está escrito? Fui crucificado juntamente com Cristo e desse modo já não sou eu quem vivo, mas Nenhum- Cristo vive em mim. Неужели живу я, но живет во мне Христос? Exatamente. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, 2 Коринфянам 3.5. que me amou e se crucificou por mim. Испытывайте самих себя. Уверили вы? Или вы не знаете сами себя, что Иисус Христос живет в вас? Коринфянам 3.5. No que passamos dedicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Могу ли я отдать то, чего нет у меня? Posso entregar eu algo que eu não tenha? Можно рассказать о свете, стоя в темноте. É possível falar da luz estando na escuridão? Но нельзя зажечь свечу от той, что сама не горит. Mas é impossível acender a luz de alguém estando eu próprio na escuridão. Если Христос живет во мне, Se Cristo vive em mim, em vós, это может остаться незамеченным как-то. isso pode passar despercebido na nossa vida, na vida da nossa família? Кто первый может увидеть? Quem é o primeiro que consegue prestar atenção? Жена, муж, A esposa, a дети, igreja, filhos. ну дали соседи. Это в первую очередь, кто может увидеть, что живет в нас Христос. Ну что, если в нас живет Христос, значит... Sim, se o Jesus vive em nosso coração e nós vivemos diariamente com Ele, e isso não transborda, as outras pessoas não o conseguem ver? É impossível, Dá-lhes, é dá-lhes, dá-lhes. impossível. А если сейчас, я вам скажу другое. А если мы в церкви очень святые, очень правильные, E se nós na igreja somos muito santos, somos muito bonitos para os outros, а дома e em casa, isso significa o quê? Jesus não vive dentro de nós. это признак того, что Христос живет во мне лишь Его образ, который мы показываем другим. Isso significa que eu estou a viver apenas da imagem de Cristo, mas eu não tenho Cristo dentro do meu coração, não tenho dentro de mim. И в заключение хочу задать несколько вопросов. E para concluir, olhar honesto e passo prático. Чтобы это был честный взгляд и практический шаг. Que isso seja olhar sincero e próximo passo.
Первое. Primeiro, Смотрю ли я на людей глазами Христа, или у меня есть избранные и отвергнутые? olho para as pessoas com os olhos de Cristo ou tenho os escolhidos e os rejeitados? Второе. Segundo, Иду ли я в церковь, чтобы встретить Бога, или я иду в церковь по традиции, по обычаю? vou à igreja para me encontrar com Deus, ou por tradição ou por mera rotina? Третье. Готов ли я услышать обличение от того, от которого не ожидаю? Terceiro ponto, estou disposto a aceitar uma repreensão vinda de onde menos espero? Давайте подумаем над этими вопросами. Vamos pensar sobre essas questões. Проходит ли мой характер испытание любовью, а не только знанием? O meu caráter, quarto ponto, o meu caráter passa no teste do amor ou apenas no do conhecimento? И следующий вопрос. E o quinto, para concluir, Живет ли во мне Христос настолько явно, что это видят моя жена, муж и дети? Cristo vive em mim de forma evidente, como o meu cônjuge e os meus filhos o conseguem ver? Вот таких 5 вопросов я вам задал для размышления. Estas são as 5 questões que eu vos dei para pensar e raciocinar sobre isto. Это не я задал, братья и сестры. Não fui eu que disse isso. Это сегодня Господь посылает нам смс-ку. É o Deus que está a nos enviar uma mensagem para nós refletirmos sobre isto. Это Господь сегодня побудил для того нас, что мы пришли и услышали эти вопросы. É o Deus que está a fazer o seu trabalho de nos acordar para pensar sobre essas questões. Чтобы мы могли исправить свой характер. Para que nós possamos mudar o nosso caráter. И когда, чтобы он придет во второй раз, мы могли его встречать как? С опущенными головами или с поднятыми головами? E quando Ele vier na segunda vinda, como é que nós vamos o receber? De cabeça para baixo ou cabeça para cima, com alegria de o receber? Я желаю и хочу вместе с вами встречать его и сказать: вот Бог наш, на Него мы уповали, вот наши дети, чтобы мы могли встретить Его на небесах. E quando Jesus vier, eu quero recebê-lo e quero lhe dizer que nós temos que preparar as nossas crianças, a nossa família e principalmente o nosso caráter para estar contente para quando nós vamos receber. И хочу еще прочитать слова Давида. Псалом 138, 23, 24. E para concluir, quero ler o que o apóstolo David escreveu nos Salmos 139, de 23 a 24. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e guia-me pelo caminho eterno.